اللايف اليوم درنا افيك دو ماتيريال دونك زدنا لواحد النيفو واحد اخر. فكاين الاضاءة، كاين فا لي ميكرو. يمكن احسن حاجة غتوقع في 2021 وما يبقاش، جيسبر ما نعاودوش نشوفو في الكمامر. مي المهم ça serait l'événement pour moi, ça serait l'événement de 2021. Bah, on l'attend avec grand plaisir لحقاش زعما avoir le Covid et ce gouvernement والله الا الله يشوف من حالنا زعما بجوج صعيبة زعما. انا je comprends que l'année 2020 c'était une année كارثية في العالم كامل، ولكن راه ما يحسوش بين هذيك الدول الاخرين لحقاش عندنا جوج كوفيدات. et je le dis avec totale conscience vraiment. Il n'y a pas pire gouvernement اللي داز من المغرب قد هذا. والمصيبة هو أن جا مع الكوفيد دونك voilà, ça, ça dit tout. C'est une année qui était très dure pour pas mal de personnes. Enfin, je pense que بزاف منا ils ont perdu des membres de leur famille. الله يرحمهم. Que ça soit par le Covid ou là par autre chose, parce que malheureusement احنا عرفنا هاد الحقائق. Et c'était l'axe quelque part parce que quand le Covid et c'était le sujet de l'âme, etc. Mais là, c'est ce qui se passe souvent avec les autres maladies, c'est ce qui se passe souvent avec d'autres virus, etc. اللي ما كنسمعوش بهم. Il y a des gens qui souffrent وهذه ماشي أول مرة غادي تتعرف على الواقع الصحي. Et غير ça fait justement une des choses باش أنا نتفكرو que ça soit داز الكوفيد ولا ما دازش، بأنه راه واخا داز الكوفيد واخا داز pas mal de choses، راه هادشي اللي تعاش مع الكوفيد راه كيعيشوه الناس كل عام كل نهار كل شهر مع d'autres maladies بان سيستيم دو سونتي كي tel que le nôtre مي اللي ماشي حتى لدابا عاد بانوا لي ليميت ديالو اللي كنا عارفينهم باش نتفكروا هاد الناس هاد. Et en tout cas, je pense que l'orientation doit être vers la production locale sur tous les niveaux. Et quand je dis doit être, hein, c'est pas aux entreprises d'aller le faire par elles-mêmes. Il faut qu'on change cette culture, cette mentalité qui consistait depuis X temps, on favorise daïman l'étranger, quel que soit ce qu'il propose, ou on dénigre le travail le marocain, le local, bien qu'il soit généralement de meilleure qualité par rapport à ce qu'on reçoit de l'étranger. Et si on n'est pas dans cette logique, وبقات عندنا دائما ديك ثقافة المستعمر, ou je le dis avec ce terme-là, on va pas avancer. Est-ce qu'on peut relancer une économie sans relancer justement les infrastructures réseau qui datent, dire les opérateurs qui datent de je sais pas combien d'années et qui ne supportent plus le flux qu'il y a actuellement? Ça c'est aussi une belle question parce qu'on a beau parler, كترجع كتلقى la base ما كايناش. Et justement, enfin, le Covid, on a parlé beaucoup de digitalisation, de transformation digitale, de digitaliser le bazar, les services, les machins. احنا كنرجعوا la base qui est l'infrastructure. Justement, j'espère que nos gouvernements prochains ils seront à la hauteur justement parce que les répercussions de la crise de 2020 عاد نبداو نشوفوهم في 2021 les vraies répercussions. Et كنتمنى justement que هادشي ما يبقاش مطول comme ça parce que ça met tout le monde au stress, كلشي مروان كلشي مخربط كلشي مبرزات. Et, et on attend vraiment que la solution, enfin la solution qu'on a aujourd'hui, enfin la seule solution c'est le vaccin. آمن بيه ولا ما تآمنش بيه شغلك هذاك، mais dans tous les cas c'est الحل الوحيد. وما كرهناش يبان ويبدا parce que justement on en a besoin. Bon ماش كانوا كيقولوا لنا le 15 décembre on n'a rien vu à part الإشارات والهضرة الخاوية. حنا نشوفوا عاوتاني وقتاش. Moi en tout cas je crois à aucune annonce jusqu'à ce que ça démarre.
Et effectivement, on ne fait pas partie de ces prioritaires parce qu'ils vont commencer par âge et que l'âge prioritaire, ça serait à partir de 45 ans. Ouais, de mettre à Dinzlou. Mais oui, en tout cas, comme ils ont dit 25 millions de Marocains, j'espère que ce chiffre sera justement réalisé et dans le plus bref des délais. Maintenant, l'expérience entrepreneuriale, hmm, de par mon expérience. Alors, sincèrement, c'est une expérience qui est très, très généreuse en termes d'apprentissage. تعلمت بزاف. Et comme je disais, enfin, d'abord ça fait un peu plus que 5 ans باش بديت. Et يمكن إلى هاد 5 سنين ça équivaut en matière de داكشي اللي تعلمت d'apprentissage, de monter en compétences, sur tous les niveaux, techniquement parlant dans le domaine, ou là, humainement, en termes de qualité humaine et ce qui va avec. Je pense qu'à 5 ans, ça équivaut à 30 ans comme quand tu salarié, l'Arabie. Bon, en tout cas, joyeux nouvel an encore une fois 2021. الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة. وجيسبر اللي عنده شي اوبجيكتيف في هذا العام هذا يوصل ليه ويحققه. باش نقول لكم راه الا بغيتو تحققوا تقاتلوا عليه، راه ما كاينه حتى شي حاجه كتجي بالسهل، والله ما كاينه شي حاجه كتجي بالسهل الا بوغ لي جون اللي عندهم اون شونس انورم. فهي سو جون دو بيرسون اللي كلشي كيوصل ليه بارد، انتي سداتو. مي ما كاينه حتى شي حاجه كتجي بالسهل، اللي بغا يوصل لشي حاجه يتقاتل عليها من الاخر. اي سافا دو بلو بوتيت اوبجيكتيف حتى لو بلو غون، من داك الحوايج اللي كيبانوا لك بساط حتى لاكبر حاجه. Et j'espère que بزاف ديال الناس زعما même si je sais que le sujet ça va vexer شي وحدين. j'espère que بزاف ديال الناس يخرجوا من ديك لا لوجيك ديال المكتاب، وما كتبش نوصل لحاجه، وما كتبش تحقق، وما كتبش دير. شوف، كونديسيوني دماغك. المكتاب كاين، لو ديستان il est là، مي كونديسيوني دماغك انك المكتاب انت اللي كتصرف به بلا فور كو tu vas fournir. هاد لا لوجيك هادي ديال ما كتابش، ما جاش ما كتابش، داكشي باش تبرد على راسك سور دي شوز انت اللي انت اللي ديتيهم في لو سونس نيجاتيف. خرجها من راسك. واللي ما عجبوش الحال على هاد الهضره هادي في اطار انه حيت كاين دي جون اللي متدينين كثر من الدين، يعاودها لراسو. فهمتي؟ بون جو كومونس 2021 سخون. Ouais, parce que بزاف د الناس ils ne font pas l'effort suffisant. كيدير واحد شويه د l'effort وما كيوصلش، كيقول لك ما كتبش، طرات هادي ما كتبش. هاد المكتب كيوقف غير عندنا حنايا، زعما سي بيزارمون. ما كيوقفش عند دوك الناس اللي ما عرفت فين وصلوا، كيوقف غير عندنا حنايا. تقاتل على راسك، ما كاينش شي اوبجيكتيف غيجي بارد الا كان عندك الزار وما تعاملش بالزار. راه اليوم معاك غدا يتقلب. كشي انا مون ميساج بوغ 2021 هو نحسو بالناس شويه، فريمون نحسو بالناس. زعما الا كانت شي حاجه محتاجينها بزاف دو فاسون جينيرال، راه هي دو témoigner de l'empathie. دو témoigner de l'empathie envers les gens. نتحطو بلاصة الناس شويه، نحاولو نحسو بهم، نحاولو نعرفو مناش كيدوزو. Et genre, effectivement, l'année faite, il n'y avait pas eu de live, contrairement à ce qui a été la tradition de chaque année. Elle laisse un live. Pour la simple raison que le live de 2018, le 31 décembre 2018, c'était un live où je m'étais forcé en fait. Je m'étais forcé parce que, voilà, parce que j'ai un live qui est maintenant, voilà, je suis un peu naturel, comme track, etc. La réalité, c'est que dès que l'occasion, c'était une très mauvaise passe pour moi. Et العام ديال 2019
جاو احداث اخرين تا هما اللي كانوا pire que celui de 2018. Donc c'est pour ça que je me suis pas forcé à contrairement à 2018, 2019, je me suis pas forcé à faire le live. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de live de fin d'année. En me disant ok, enfin je peux pas, c'est pas la peine باش انا نكذب على راسي en quelque sorte. Et المهم فاش كنقول 2018 2019 ما كانوش des années زويونين ولا 2020 etc. عندي بزاف qui me suivent ils vont se dire comment ça se fait enfin, parce qu'il y avait beaucoup de réalisations mais c'était voilà كيفما جا فواحد le post que j'ai fait récemment هذاك الشيء c'était des réalisations professionnelles et avec le temps et avec la maturité كتوصل أن حياتك الشخصية وحياتك العملية c'est deux choses qui sont distinctes وكتوصل le résultat ديال أن حياتك العملية ne fait pas ton bonheur في حياتك الشخصية فهمتي c'est des choses vraiment كعلاقة ما وهذا c'est un sujet important justement enfin اللي كان جا في داك le post parce que حنا on est conditionné في دماغنا في التربية اللي تربينا في مجتمعنا في هذا باش انه كيقولوا لنا شوف بغيتي توصل داكشي اللي بغيتي خصك تخدم ودير وكذا والخدمه هذا تجيب لك الفلوس ويجيب لك السعاده و جو سي با كوا لو بونheur il est lié à un parcours académique et puis professionnel et puis financier alors que c'est pas ça alors que c'est pas ça donc derrière sur le plan professionnel il y avait beaucoup de réalisations. ولكن sur l'autre plan, c'était des années pourries. Au point que je pense que j'avais une seule année في حياتي اللي كنت كنتمنى انها تمحى من الذاكرة ديالي اللي هي 2006. Maintenant, enfin, j'aimerais bien que les 3 années 2018 و 2019 و 2020 et surtout 2018 و 2019 que تمسحوا من الذاكرة زعما une bonne partie فيهم تمسح من الذاكرة